पॉलीक्लिनिक कर्मचारी की मौत हुई है। प्रमुख डॉक्टर की पत्नी पर लगातार मानसिक अत्याचार, शव सामने रखे जाने पर गुस्सा, उत्तेजना है और शनिवार रात जलपाईगुड़ी शहर के हकीमपाड़ा स्थित एक पॉलीक्लिनिक में एक कर्मचारी की अस्वाभाविक मौत को लेकर तनाव पैदा हो गया। मृतक कर्मचारी का नाम राहुल झा बताया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि पॉलीक्लिनिक के प्रमुख डॉक्टर कमलेश विश्वास की पत्नी द्वारा उसे दी गई मानसिक यातना के कारण ऐसा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम रविवार को होगा। कोतवाली थाने की पुलिस ने उसी रात पॉलीक्लिनिक की सील कर दिया गया। रविवार को जब मृतक राहुल झा का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा गया तो जलपाईगुड़ी शहर के हकीमपाड़ा स्थित पॉलीक्लिनिक के सामने मोहल्ले के लोग गुस्से में भड़क उठे। मृतक के परिवार और पड़ोसियों ने शव को काफी देर तक सड़क पर रखकर दोषी को सजा देने की मांग कर दी है। अंततः कोतवाली पुलिस की मध्यस्थता से शव को दफनाने के लिए ले जाया गया। আমরা সব আজকে কি করলাম বলতে এখন আমরা রাস্তা সব ব্লক করেছি, প্রশাসন এসছে, রাস্তা ব্লক করা হয়েছে যতক্ষণ না বিচার পাচ্ছি, অ্যারেস্ট যতক্ষণ না হচ্ছে আর অ্যাসুরেন্স যতক্ষণ না পাচ্ছি তখন আমরা এখান থেকে বডি নেব। পুলিশ বলছে যে হ্যাঁ আমরা আজকে তো ডায়েরি করা হয়েছে, আমাদের সময় দিতে হবে, সেদিন সময় চেয়েছে, আমরা বলেছি আমাদের লিখিত দেওয়া হোক। হ্যাঁ, লিখিত দেওয়ার জন্য এখন সেই কাগজে মিনতি করছে, কি করবে না করবে আলোচনা করছে। এখন কি ডিসিশন হয় দেখা যায়। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা কি যোগাযোগ করেছে এখনো পর্যন্ত? কালকে থেকে আজ অবধি, কালকে ঘটনাটা ঘটেছে আজ অবধি না ওদের কোনো মাধ্যম, মিডিয়া কারো মাধ্যমে যোগাযোগ, না ডক্টর কমলেশ, না ওনার মিসেস, না ওনার যে পার্টনার আছে রজত ভট্টাচার্য, কেউ কারো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আপনাদের কি মনে হয় এই ঘটনাটা আমাদের যেটা মনে হয় এই সুসাইড নয়, সুসাইড করতে বাধ্য করা হয়েছে, ফোর্স করা হয়েছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা কাজে এমনকি